ek wil net vertel, ek is Reine se ma en ek het swanger geword met Reine. Die dokters het vir my gesê hulle wil Reine verwyder, maar ek het daar teen geskop. Hulle het vir my gesê ek kan sonder arm, kop, bene gebore word, maar die Here het hom vir my gegee en ek het hom tot op die laaste het ek gehou met hom. En ek het hom groot gemaak by die huis. Hy was 5 jaar in die hospitaal. Met sy eerste kinderinspuiting het sy longe plat geval. En toe gaan ek en hy in die hospitaal toe. Ek is opgeneem vir ondervoed, want ek het te veel gestres oor hom, want ek was bang my kind kom iets oor. So ek het nie geëet nie, want ek was te bang om enige iets te doen. En toe ek saam met hom nou in 'n privaatsaal, hy is in die suurstoftank, ek is met drips toegelaat, maar ons het vasgebyt en ek glo vandag, ek het 'n groot vreugdekind. Hy bring vreugde in ons huis. Sy pa het gewerk, ek het hulle maar groot gemaak, dan vat hy 8 uur skof, dan kom hy na 'n week miskien by die huis. So ek het maar alles gedoen vir die 2 kinders. En vandag het ek vreugde met René. Ek het my 2 kinders gekam onder dieselfde kam. Ek het hom nie voorgetrek by Clive nie, want ek het net gevoel jy moet dieselfde werk met 'n gestremde kind. En vandag pluk ek vreugde van my 2 kinders. En hoekom René hierdie werk doen, hy geniet dit. Hy's lief om te gesels, hy's lief vir mense. So in die oggende staan hy 1 uur op, maak hom reg, 3 uur kom haal die taxi om en weg is hy. En voor hy gaan, as ek wakker is, dan doen ek 'n gebedjie, Here, spaar net my kind om huis te kom. En ons as ouers, ons doen al ons plig, vat hom dokters toe, vat hom vir check-ups, so laat ons nie die dag 'n verwyd het, ons het nie gekyk na hom nie. En ons is baie trots op Reine. My naam is Reinier Meyer en ek het 11 jaar my broer gewerk en ek was in die Carpentien later school waken wat in die Carpentien school en ek niet oor. Nou, hoe het dit gekom dat jy die besluit gemaak het om langs 'n pad te staan en vir mense te waai op pad werk toe in die oggend? Nee, dit was nie my besluit nie. Okay, maar vertel vir my, wie se besluit was dat dit gebeur? Nee, ek moet dan gesê, hulle moet praat met jou en sê van jou, doen dit en dat. Toe ek nie my besluit gemaakt. Toen zei hij van mij, maar ik ga los maar dit, dan ga ik jou iets anders erbij om te doen. Lieve hij lag in en ben ook 3 thema, waarmee je ook kan praten. Baie mensen weten niet, het is niet, jij moet niet bijvoorbeeld luisteren op je rechte oomlik en je weet niet wie van die 3 thema praat nou. So je moet mooi nou luisteren wat hulle sê. En ek het so aangegaan toe luister. En dit nou toe gaan ek aan met en toe sê ek nou ek het nie meer my lewe voel nie meer wat ek was nie. Hoe het dit dan nou gekom dat jy die Here as jou verlosser aangeneem het? Hoe dan nou eintlik die storie daar gebeur het? Ek het die eerste keer, dit is nou die derde, ja, dit was nou baie van my, dit is nou die derde met 2 van hulle, die eerste een toe weet ek nie van die van my kind dit boyfriend, hy het my nie van my verduidelik. En toe vind ek het uit. En nou die tweede een, toe weet ek nie sy rookie. En nou die derde, dit nou jy die derde met kind. Toe kom bly sy by ons in die huis. En dit wat nou gebeur, toe raak ek en sy lief van mekaar. Toe gaan sy uit die huis. En dit was sy my hart in 2 gebreek. En het was nie makkelijke besluit. Toen zei mijn ma later, mijn ma, en daar iets van, want zij het achtergemaakt van. Toen kon ik het niet meer. En toen begon, toen die lang, toen daar nou,
Wat nou maar hier kom bly het, wat het hy nou, ek kan nie nou, die toe hy kom bly by ons, toe vraag hy van my ma, toe vraag hy my ma, wil jy nie, ek gaan nou Vrydag aan altyd terug toe, maar wil jy nie saam met my kom nie, toe sê ek om wat reg, en dit was dit nou die eerste keer toe ek nou daar sit, binne die mense tyd wat ek nou, en so het ek weet nou, en toe begin en die sien dat waar dit gebeur het, toe begin die Heilige Gees met my daai oomblik praat, en dit waar het begin het, en die Heilige, toe hy met my praat, toe gaan my toe verander my hele, toe daar net, al hy wat my geplaat, toe dit so weggegaan. Toe weet ek nie wat, toe voel ek dat iets onmiddellik gebeur, maar toe ek glad nie weet die selfterwijl wat ek wat. Maar die eerste keer toe die Heilige Gees my opgewonder gemaakt. En dit wat gebeur het, toe begin daai oomblik, toe kom ek achter, daar iets het gebeur. En toen later, toen vraag ik die persoon ook, maar want ek was gedoopt die eerste keer zo klein was. Toen wou ik wat recht, kan ik my weet, toen zei my recht. Toen zei my die Vrydag aan begin, maar toen roep hy my nou een kant toe naar die kamer. Toen vraag my ma, ek gaan nou vir jou goed vragen, en dan ga je nog zo, en dat was ek weet, dat aangeneem. Daai aan. Maar vir jou, wat dink jy, wat is die rede, hoekom jy dit doen? Wat baie mense nie weet nie. Ek wil te bewys, ek het genees van alle, ek was baie siek geweest. So baie mense weet nie wat in my lewe aangegaan. Ek kan het nie, bijvoorbeeld ek kom, hy kan doen wat hy wil. Toe gee ek nou alles vir hom. Toen zei ik om het recht, toen zei hij mij, ik ga voor jou iets over jou vragen om van mij dat te doen. En toen ga ik niet aan, dat ook met doen wat ik, dat was die, toen ga ik niet met die, dat is wat ik gedaan, toen ga ik aan met die, ik heb het eerst hier gedaan, toen sta ik, toen ik naar Poolstraat gedaan, daar onder bij die stopteken. Die, ja, daar net een keer aver het ek gedaan. Ek het daar gedaan en toe het ek Wellingtonstraat toe gegaan. Een oggend, daai tyd was dit nou nog voor hy met die taxi in die oggend na werk toe gaan. 2 uur in die môre dan het hy na werk toe gestap. En ruk na hy weg is, toe sy terug by die huis. Toe sê hy is aangeval, hulle het sy foon hom geroof. En het gelyk of hulle met 'n mes of iets ook 'n bietjie bygekom het, want daar was snymerke aan hom. En ons het toe gaan soek, kon nie kry nie. Die polisie is aan kennis gestel. En tot op hede nog niks gehoor weer waarvan nie. Maar dankie Here, die kind hy is met ons nog. En toe wou ek hom nou ook van die hele storie uitgevind het, toe het hulle vir hom weer 'n foon geskenk, waarvoor hy baie dankbaar is. En ons ook, want die kind met die foon, goed in die ore, luister die musiek, want hy is verskriklik lief vir sy musiek, veral Afrikaanse musiek ook. So, is daar 'n sangery of iets as hy probeer maar altyd gaan. Maar na dit, is nou die taxi kom maar tel hom op in die oggende. Dus bang daar gebeur weer iets, so het is veiliger dan vir hom. So Jan, I met Rainey about 7-8 years ago. I actually saw an article on him in the George Herald, and he was waving in Wellington Street at the time, and I think that's probably where he got his initial name as the Wellington Waver from. And I always wanted to sort of try and differentiate my fuel station with all the other ones around me. And I managed to set up a meeting with him
and his parents to try and sort of lure him to come to my site and actually try and make a difference there and wave to people there. So I scheduled a meeting with his folks and sort of did my sales speech, and I said, look, I'll give you a uniform, I'll look after you a little bit financially. Are you happy to come and stand at Southgate Motors? And he looked at me and said, no. I said, what do you mean no? He said, well, he can't leave his people in Wellington Street. So I said, okay, well, it's a great trait to have, to be that loyal, but I still think that there's so many more people that you can impact in Courtney Street. And I said, get in my car, let me go show you how many more cars there actually are in that road. So then initially we had a bit of a deal. We had a deal to let him stand in Wellington Street between times, and then I'd pick him up between 7 and 9, and then he'll stand in Courtney, which eventually sort of just became Courtney Street. But he's a fantastic young man, and I wish that the rest of my workforce, I live in Ceres now, which I also own a fuel station. If the rest of my guys, or petrol attendants or employees, had the same attitude as he has. You know, he's always on time, he's always friendly. He's got different times that he comes to work. I think he's at work at 3 o'clock in the morning, and then he leaves on the dot at 9 o'clock. And I suppose he gets his comfort and his structure on the routines that he has. But always friendly, knows his customer really well. He knows his customers really well. I asked him once why is he actually doing what he's doing, and he said, well, he woke up one morning and it just felt that the Lord told him that he has to wave to people. So every car that sort of drives by, in a way, he blesses, which I think is fantastic. So wonderful young man. I think he's become one of the icons in George, and pretty much what I intended initially is, you know, if I try and tell people where my fuel station is in George, not many people know, but the moment that I say it's where the guy stands and waves, then everybody knows, which is, I suppose, what I wanted to do in the beginning. And dan toe ek nou, toen sien die man my uit my natuurlijk gesien in die koerante en so, maar het is my jare van, toe vraag hy my, maar wil jy nie by my kom staan nie? Toe sê ek hom, het reg, ek sal daar kom staan. En toe gaan staan ek het nou al, ek staan al 7 jaar al daar. Toe ek het nou al 'n hele rukkie wat al